हेलो किड्स, आज हम देखेंगे ABC अल्फाबेट्स। वेलकम टू अक्षरों की गिनती। A A for apple. Yellow color. Let's color the apple. It's a red color. लाल रंग। एप्पल और रोज दोनों लाल होते हैं। बच्चों बोलो, रेड लाल रंग। ग्रीन कलर, हरा रंग। A for apple. B B for ball. बोलो बच्चों, B for ball. ग्रीन कलर, हरा रंग। पत्ते और घास हरे होते हैं। B for ball. A red color, लाल रंग। येलो कलर, पीला, पीला रंग। C for car. येलो कलर, पीला रंग। सन और बनाना पीले होते हैं। सब बोलो, येलो पीला। यह ब्लू कलर, नीला। स्काई और सी नीले दिखते हैं। सब बोलो बच्चों, ब्लू कलर, नीला रंग। C for car.